Hello guys, kuha tayo ng papaya guys. Ang taas pala guys. Aakyatin ko sana guys. Kaso lang, yun. Napakataas nito. Meron pa tayong seatbelt. Kunin natin yung nandun. Yun lang guys. Taas guys. Yun lang guys. Hindi natin makuha guys sa taas niya. Oh. Ang hirap pala kumulang papaya guys. Di ba yung makuha? Maliit naman. Yun, nakita nyo guys. Nakuha natin. Yun. Yes guys. So guys, pa-share po ito guys. Medyo magulo yung video natin. Wala tayong hawak. Ito papaya. So pa-share na to guys. Huwag niyo kakalimutan guys na i-share to. At i-like nyo din to. At follow na din. So bye bye.